बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नई नस्ल के साथ कई सारे मसाइल हैं, पर जो सबसे दिलचस्प मसला है वो ये कि अगर ये अजीज़ों में और कज़नों में बैठें तो इन्हें बात करनी नहीं आती या बात आगे बढ़ानी नहीं आती। अच्छा, अगर अपने कमरे में बंद होकर बैठे हों, लड़कियां लड़कियां, लड़के लड़के, तो शायद फिर भी कोई बात अपने शौक़ की, इंटरेस्ट की, मुमकिन है मोबाइल से कोई ना कोई बात आगे चल पड़ती है। लेकिन अगर साथ कुछ बड़े भी बैठे हों तो उस मौके पे आम तौर पे हमारे बेटे बेटियां बिल्कुल गूंगे होकर बैठते। यानी जब हम इस उम्र में थे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम अपने दादा से भी पूछते थे, चचा लोगों से भी बात करते थे, फुफ्फो लोगों से भी बात करते थे। यानी बहुत सी कहानियां हमने अपनी फुफ्फो से सुनी। बड़ी फुफ्फो, छोटी फुफ्फो जब ये कभी आती थी गांव में, कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती। पिछले दिनों दो ऐसे मज़ेदार वाक़यात हुए। यानी ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग है ये बहुत ही शानदार, यानी एक तो है कि लोगों की ज़िंदगी में इससे बड़ी आसानी होती है, खूबसूरती आती है, लेकिन सबसे अहम ये कि आपको थोड़ा माइंडसेट का पता चलता है कि हमारी जो नई नस्ल है ये किस तौर पे सोच रही है। तो एक डॉक्टर बच्ची की शादी थी, शादी से सिर्फ 2 दिन पहले वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सर मैं 2 दिन बाद ब्याही जा रही हूँ और मुझे प्रॉब्लम ये है, मुझे समझ नहीं आती जब उस लड़के से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात होगी मैं उससे क्या बात करूँगी। यानी ज़ाहिर है वो उनका ख़ानदान का नहीं है, पहले उनका कोई आपस में बोलचाल भी नहीं है, बोल बुलार भी नहीं हुआ, तो अब उसको समझ नहीं है और उसके लिए ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी। इसी तौर पे ये सेम सवाल बाज़ लड़कों का भी होता है। तो मैं जो आपसे कभी कभी कहता हूँ कि जब आपके दोस्त आएँ तो अपने बेटों को कहा करें, उनको रिसीव करें। इसी तौर पे घर में कभी ये जो फीमेल फ्रेंड्स आती हैं या आपके कज़न आते हैं, खालाएँ फूफें, तो हमारी बच्चियाँ कमरों से नहीं निकलती, इनको निकाला करें, उनके साथ बिठाया करें, उन्हें खाना सर्व करें और उन्हें ये उनकी ज़िंदगी भर सीख काम आएगी कि कैसे इन लोगों के साथ रिलेट करना है। पिछले दिन ये हुआ कि डॉक्टर साहबा आई अपने बच्चों के साथ और बैठे हुए थे। अब वो चूँकि नकाब लेती हैं तो मैं तो उनके साथ बहुत यूँ समझें कि उस तरह के बात का आप मुसलसल एक दोस्ताना लेवल पे नहीं करते और करने से एतराज़ करते। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बात को छेड़ो। तो उसने कहा मैं क्या पूछूं? तो मैंने कहा तुम ये पूछो कि आपकी ज़िंदगी का कोई मज़ेदार वाक़या सुनाइए। अच्छा, ये जुमला चंद लफ्ज़ों का है, पर जिससे भी आप पूछेंगे एकदम से वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 1-2 साल पहले वो अपने बच्चों के साथ बहरीन और स्वात गई हुई थी। तो बहरीन के किसी होटल में ठहरी हुई थी, तो उन्हें एक उनकी पुरानी कोई होगी कि पेशेंट, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे ससुर फौत हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसने कहा ये मसला नहीं है मग़फ़िरत का, मसला ये है कि उनकी जो 2-3 बेटियां घर में आई हुई हैं, अभी बाबा जी पड़े हुए हैं, उन्होंने फसाद डाल दिया कि चीज़ें कैसी बांटनी है। इन सास उनकी पहले फौत हो गई थी, तो अब जो घर में असासा, बिस्तर, जेवरात या जो जो चीज़ें। अच्छा, बाज़ बेटियां इतनी लालची और मीन होती हैं कि उन्हें ये भी हया नहीं होता। कभी कभी ये बेटे भी ऐसा करते हैं। बहुएं शायद ये करने का इस्तात नहीं रखती, लेकिन अगर किसी बहू का बहुत ग्रिप है वो भी ये कर लेगी, वो चीज़ों पे कब्जा कर लेगी, किसी को बात नहीं करने देगी। लेकिन ये तो बहुत ही ज़ालिमाना बात थी। तो अब उस पेशेंट ने ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि बाबा जी दफन हो जाएंगे, हमारे पास तो सबूत ही कोई नहीं कि वो फौत हो गए। यानी फौत हुए का कोई सबूत होगा तो फिर चीज़ें तकसीम होंगी, तो प्लीज़ हमको बताइए हम क्या करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ एक सोल्यूशन है, तुम ऐसा करो कि 1122 को फ़ोन करो। तो उसने कहा जी वो तो किसी बीमार के लिए आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा अब्बा, तुम्हें पता है ना फौत हुआ है, तो वो आएंगे, ले जाएंगे जिस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ से तुम्हें 1 घंटे के अंदर डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो मसला जो बाद में चक्कर खाने और ख्वार होने और जगह जगह लोगों से सिफारिशें करवाने तभी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सरकारी कामों में से तो एक का आपने लेटर लेना हो तो नाक से लकीरें निकालनी पड़ती हैं। ओके, तो उन्होंने ये अक्लमंदी ये की कि 1122 को फ़ोन किया, उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर, वहाँ तो ज़ाहिर है कि इमरजेंसी आई होती है सरकारी तौर पे, 1122 की इमरजेंसी हो तो इसको बतौर ख़ास अटेंड किया जाता है।
تو 2-3 ڈاکٹر بھاگے, نرسیں بھاگی اور انہوں نے آ کے ان کے دل کے اوپر بالکل ٹھک کر کے ایک انجیکشن ہوتا ہے جو ایسے موقعوں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہو یا دل کا انہیں لگے کہ سیویئر اٹیک ہے تو وہ انجیکشن لگایا. پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے اس کو کوئی پمپ کرنا تھا, ان کا گیس تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس وقت ان کے جو پلس ہے بند ہو گئی ہے. اب وہ ڈیتھ ہوئی تھی. یہ فلمی کہانی, اس میں فلم بڑی اچھی بن سکتی ہے. ہوا یہ کہ جب ڈاکٹر صاحب اسے پمپ کر رہے تھے تو اچانک بابا جی نے لمبا سانس لیا اور جیسے ان کی پلس چلنے لگ گئی تو وہاں تو ایک دم سے کیفیت بدل گئی. ظاہر اگر بیٹے ہوتے, محبت کرنے والی بیٹیاں ہوتی تو وہ خوشی کا اظہار کرتی. خیر تھوڑا نارمل ہوا, انہیں آئی سی یو میں لے گئے. 2 دن بعد بابا جی کو وہ لے گئے, اپنے گھر لے گئے اور اپنے قدموں پہ چل کے گئے. اب اس میں اصل جو ڈرامائی سچویشن ہے وہ یہ ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ 2 دن کے بعد اس پیشنٹ کا ان کو دوبارہ فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے ساتھ کیا کروایا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جس پیشنٹ کے لیے آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے مجھے بتایا تھا طریقہ, ہم تو ہاسپٹل لے گئے, وہاں سے وہ بابا اپنے پاؤں پہ چل کے واپس آ گیا ہے اور میری نندیں اس وقت میرے ساتھ لڑ رہی ہیں کہ تو نے بابے کو زندہ کیا, اچھا خاصا تو فوت ہو گیا تھا. یعنی اللہ معاف کرے, انسانی دنیا میں اتنی لالچ اور اتنی کمینگی. آج کی اخبار میں جو اس طرح خبریں تھیں کہ ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کو مار دیا, ایک بدبخت نے اپنی ماں کو ذبح کر دیا تھوڑے تھوڑے پیسوں اور تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے. یہ جو میننس ہے, جب آپ محبت نہیں ہوتی تو پھر یہ والی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری زندگی میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ میں نے کسی کی بھلائی کی, اس کے اندر سے ایک بڑی بھلائی دریافت ہوئی, نکلی, لیکن جو اینڈ پہ اس کے تھے بینیفیشری ان کو تکلیف ہوئی کہ تم نے ہمارا بابا کیوں زندہ کر دیا. اور وہ اس بیچاری بہو کے, اسے پنجابی میں کہتے ہیں دیوالے ہی ہو گئے کہ تو سارا پنگا تیرا ہی سی, تو ہی آئیڈیا دیتا سی, چنگا بھلا بابا فوت ہو گیا سی, نو آ تو آ کے انہوں قبر چھپا دینا سی, تو اسپتال پہنچایا ہو, تو زندہ ہو. اچھا بعد میں خواتین و حضرات, وہ بابا جی 2.5 سے 3 سال کا عرصہ تھا, اللہ نے ان کو زندگی دی, وہ جیے, پر اس میں انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ اب سب کو جو چیزیں بانٹنے والی تھی وہ بانٹ دی. اور جب وہ فوت ہوئے تو اب ان پہ اتنا بوجھ نہیں تھا. میرا خیال ہے یہ جو خاتون تھی اس نے شاید ان سے ذکر کیا ہو کہ آپ کے فوت ہونے پہ یہ معاملہ ہوا تھا. اور انسان کو عقل کبھی بھی آ جائے, کسی بھی واقعے آ جائے, ایک ہلکا پھلکا واقعہ پر اس میں سے کئی سارے اسباق پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس سے کہتے ہیں بات سے بات چلتی ہے, پر اس بات میں سے کئی سرے ایسے ہوتے ہیں جو آپ پکڑ لیں تو آخر پہ کوئی دانائی, کوئی دانش مل جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.